Goa Miles is not giving counter to other taxis, saying they have all India license, but even Goa Miles has the same license. Then why are they allowed to have a counter at Mopa? The Transport Minister is being unfair in supporting only Goa Miles. They are planning to take Goan pilots under their app under CSR, but who are they to do that? The Ambanis, Vijay Sardesai. गोंय ऑलरेडी इज ऑन सेल अभ्यास करना आनी तांकां धरना पूण उत्तरान कांयच येवना कांयच येवना आनी कितें केलें ताणें आनी वयल्या वयर एक भाशण दिलें आनी काबार केलें आनी सगळ्यांक लेट जाल्लें 12 जाल्लें लोकांक वाजूया इम्पॉर्टंट 12 जायसर रावले पूण रिप्लाय ना म्हणटा कितें फायदो कितें करप आतां तें म्हाका कळना आय डोंट अंडरस्टँड आन्सर टू दीस क्वेश्चन विचारतात पॉयंटेड क्वेश्चन विचारतात मॅटर्स ऑफ लॉ बट दीज आर नॉट ओवरऑल एथिकल मॅटर्स न्ही दी मॅटर्स ऑफ लॉ ताजेर जर उत्तर मेळना जाल्यार कितें करचो उबर ऑन द वे आहा हांवें थंय दाखयलां न्ही एसटीएन मडगांवचो एक एप्लिकंट आहा उबर आनी ओलाय आहा तांकां ते रिफ्यूज करतात सेइंग वी डोंट नो वेदर टू टेक द सेंट्रल गायडलायन्स ऑर द स्टेट गायडलायन्स पूण स्टेट गायडलायन्स वापरून गोवा मायल्साक दिलें ताणें आनी रोहन खंवटेलें तें कितें तें गोवा टॅक्सी कितें ताका दिलें सोल्युशन फॉर द गोवा मायल्स कितें सोल्युशन पण गोवा मायल्साचें इशू सादें आहा गोवा मायल्साक ते कावंटर दितात आनी ते दुसऱ्यांक कावंटर दिनात दुसऱ्यांक कोणाक वास्कोच्या लोकांक खंयचे ग्रावंडार दिनात ते सेइंग दॅट दे गॉट ऑल इंडिया परमीट गोवा मायल्साकूय ऑल इंडिया परमीट आहा तांकां कसो दिलो सो दोन सेट ऑफ कायदे फॉर टू सेट्स ऑफ पीपल दिस इज नॉट रायट दिस इज नॉट द लॉ दिस इज नॉट हाव अ मिनिस्टर शूड फंक्शन जनरल थिंग की एग्रिगेटर जाय हें जाय that's a general statement but in matters of law he is not able to satisfy us आणि पूण एका सायडीक ते गोवा मायल्साक खंय तरी पायलटांक सुद्दां ऍड करूंक शकता जे मोटरसायकल तांकां सुद्दां ते आनी कॉमिक्स बरें तो म्हणटा ते CSR करतले म्हणटा गोवा मायल्स म्हणटा कोण तो अंबानी तो हांवें आयकलें तेन्ना काणकोणचो म्हणटा कोण तो कोण आतां व्हडले कोणूय आसूं पूण तो अंबानी न्ही मरे सगळ्या पायलटांक गोंयच्या पायलटांक तो घेतलो आनी ते अशें एक फ्लिटींग स्टेटमेंट करता आनी पायलटांचे सगळो फुडार गोवा मायल्साच्या हातान दितले आनी आमी हांगा उगी बसतले अशें जायना तें गोवा मायल्स आर डुईंग द मोनोपोली इन द दे आर बींग नॉट मोनोपोली नाव दे गॉट दीस अदर थिंग ऑल्सो कितें गोवा टॅक्सी फिफ्टी बट द पॉयंट इज द गव्हर्मेंट इज गोईंग आउट ऑफ द वे टू हेल्प देम एट द कॉस्ट ऑफ द लोकल टॅक्सीवाला इफ यू वॉन्ट टू हेल्प देम देर इज नो इशू but you cannot try to do dadagiri with the local person. Goa Miles is violating parking norms. ताजी एक नोटिफिकेशन आहा ते क्लियर वायलेशन करता ते गांवभर पार्किंग करता आनी थंय केस्तांवां जाता सो हें सगळें आउट ऑफ द वे वचून आमचे टॅक्सीवाले म्हळ्यार गुंडी अशें दाखोवपाक एक आउट ऑफ द वे मोहीम चल्ल्या ती म्हाका दिसता सारकी न्ही तुमकां जाय ती मोहीम तुमी चलया पण तुमी कायद्यान करपाक जाय आनी कायदो हे कायद्याने बसता आमी जे स्पेसिफीक कायद्याचे पॉयंट्स घातले ताका मंत्र्याक उत्तर नाशिल्लें आनी मंत्र्या कडेन उत्तर ना हाजो अर्थ हांव उलयता तें सारकें